살라미 다울루. 반갑습니다. Enchanté. 저는 한국에서 온 파스텔 서영선 목사입니다. Je m'appelle Pasteur So et je viens de la Corée du Sud. Pasteur So viene a Corée Atsiv. 저는 한국에서 복음과 생명 가스펠 앤 라이프 미션 대표로 섬기고 있습니다. Donc en Corée, je suis le représentant d'une communauté qui se nomme l'Évangile et la vie. Izaho zany dia solontenan'ny fikambanana anankiray izay mitondra ny anarana hoe ny filazantsara sy ny fiainana. 오늘 찬양팀이 한국어로 이렇게 찬양을 해주셨습니다. Et aujourd'hui, le groupe de louanges a chanté en coréen. Je m'excuse, répète s'il te plaît. Alors, le groupe de louanges a chanté en coréen aujourd'hui. Ny groupe de louange dia nihira tamin'ny teny koreana androany. 저는 이렇게 작은 준비였지만 너무 큰 사랑을 느꼈습니다. Et moi, j'ai ressenti un grand amour donc grâce à ça. Dia izaho tena natsapa tena fitiavana lehibe noho ny amin'izany zavatra izany. 우리 마다가스카르 우리 형제자매들이 저희를 이렇게 웰컴 환영하고 있구나 생각이 들어서 울컥했습니다. 눈물이 좀 났습니다. Et j'ai failli verser des larmes en pensant au fait que les Malgaches, les hommes et les femmes ici présentes m'accueillent avec tant de joie. Tena kialatsaka ny ranomasoko satria ny mpinompin'Andriamanitra eto Madagasikara dia mandray anay tamin'ny fifaliana. 앞으로 4일 동안 하나님께서 우리에게 복음을 좀 더 아주 정확하게 성경을 근거로 알려주시기를 기도합니다. Donc je prie pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus nous apprenne durant donc, ces 4 jours clairement et explicitement l'évangile de la vie. Dia hivavaka aho mba ny fanahin'i Jesosy Kristy na ny fanahy masina mihitsy no anazava atsika ny tena filazantsara marina mandritra ny efatrandro izay iarahantsika neto. 우리 전희 총장님이 잠깐 말씀 전할 때 굉장히 가슴이 뜨거워졌습니다. 저도. Donc quand le représentant avait pris la parole, j'avais eu un petit coup au cœur. Dia rehefa niresaka an'izay nandray fitenenana teo dia tonga dia nikasika ny foko. 여러분 우리가 복음을 믿는다는 것은 생명을 얻는 것입니다. Le fait de croire en l'évangile, c'est de recevoir la vie. Ny fandraisana ny filazantsara dia midika hoe nandray ny fiainana. 하나님이 우리를 부르신 한 가지 목적은 복음을 전하라고 그래서 영혼들에게 생명을 얻게 하라고 부르셨습니다. Si Dieu nous a appelés, c'est pour une seule et unique raison, c'est de transmettre l'évangile à de nombreuses âmes pour qu'ils aient la vie éternelle. Raha nomen'Andriamanitra antsika ny filazantsara dia zavatra tokana ihany no tena tanjo mba hizarantsika koa ny filazantsara amin'ny hafa. 그런데 여러분 우리가 복음을 정확히 알고 생명에 대해서 정확히 알고 전해야 됩니다. Mais pour ce faire, nous devons connaître clairement ce qu'est l'évangile et ce qu'est la vie. Dia mba tena azahoantsika ny mazava tsara hoe inona ny filazantsara sy izany fiainana izany. 복음과 생명의 진리를 정확히 안다는 것은 성경을 가지고 아는 겁니다. 성경을 근거로 아는 것입니다. Donc on connaît, on vient à connaître l'évangile, la vérité de la vie et de l'évangile grâce à la Bible que nous avons entre les mains. Dia fantatritsika ilay hoe filazantsara sy le tena hoe fiainana noho ny amin'ny Baiboly izay eo an-tanantsika. 저는 마다가스카르 외에도 아프리카 여러 나라, 아프리카 차드, 이집트, 또 지난달에는 중동, 요르단도 다녀왔어요. 목사님께 복음을 전했습니다. Donc donc à part Madagascar, j'ai aussi l'occasion de transmettre l'évangile aux pasteurs
en Égypte, au Tchad et récemment au Moyen-Orient, en Jordanie. Dia nanana fafana zany mizara filazantsara eto Madagasikara ny pasteur koa any Egypte, dia tany Moyen-Orient, any Tchad afako nizaran'izany. 많은 목사님들이 복음을 안다고 생각하고 있습니다. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils connaissent ce qu'est l'évangile. Be ny pasteur anefitra fa hainy ny filazantsara. 그래서 제가 복음이 무엇입니까? 이렇게 목사님께 질문을 합니다. Et donc, moi, je leur pose la question de ce qu'est l'évangile. Dia mametraka fanontaniana amin'izy ireny hoe inona moa no atao hoe filazantsara. 그 목사님들이 대답을 하신다고요. Et là, les pasteurs me répondent. Dia misy ny pasteur tsy manana 그럼 제가 이렇게 fahafahana. 다시 묻습니다. 그 목사님의 그 대답이 성경 어디에 있습니까? 이렇게 묻습니다. Et donc, je leur demande, d'accord, mais est-ce que votre réponse, est-ce que vous pourrez me dire où est-ce qu'elle se trouve dans la Bible? Dia mety misy no miteny dia rehefa manontany hoe izao izy amin'ny baiboly ena misy an'izany. 그럼 대답을 못 합니다. Et là, ils n'arrivent plus à répondre. Dia betsaka no tsy mahavary. 이것은 복음을 정확히 성경으로 모르는 겁니다. Ça montre qu'ils ne connaissent pas bien l'évangile, que nous présente la Bible. Dia izay zany no mampiseho sahady fa tena mbola tsy voafeny ary tsy azo ny atao hoe filazantsara. 여러분도 한번 대답해 보십시오. 복음이 무엇입니까? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre à votre tour, qu'est-ce que l'évangile? Nareo ve raha metrahany fanontaniana afaka mamy hoe inona moa ny atao hoe filazantsara? 네, 아무나 한번 대답해 보십시오. Tout le monde peut me répondre. Hein? Dia rehetra afaka mamaly daholo a. Oui, afaka miteny zay teny. Tsakana raha misy ilay tamalizy. Christ est mort à cause de mon péché et tous nos péchés. 예수께서 우리 죄를 위해서 죽으신. 그것이 복음이라고 하는 게 성경에 어디 나와 있습니까? Alors, où est-ce que cette affirmation se trouve dans la Bible, dans ce cas? Aiza ao Baibolia no misy an'izany. Dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4. 고린도전서 15장 1절에서 4절까지. 네. 그것 또한 하나의 복음이라고 설명할 수 있지만 성경에서 말하는 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도가 복음입니다. Alors c'est vrai, mais l'évangile dont parle la Bible, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dia ny marina ozy fa ny filazantsarako dia ambara hoe Jesosy Kristy no filazantsara. 여기서 그리스도라고 하는 것은 그리스도가 성경대로 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타난 네 가지 사건을 말합니다. Et là, le Christ fait référence aux 4 événements, donc la mort de Jésus sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection et sa réapparition. Zavatra efatra no ambara mikasika any amin'izany dia Jesosy Kristy izay maty dia nalevina dia nitsangana tamin'ny maty dia niakatra any an-danitra. 이것은 고린도전서가 목사님 말씀하신 15장 1절에서 5절까지 나오는 네 가지 복음입니다. Et c'est donc l'évangile qui, comme le pasteur a dit tout à l'heure, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5. Dia araka ny evanilazay pasteur teo zany izay voalaza Korintiana voalohany toko 10:1 ka hatramin'ny 5. 그래서 우리 목사님 대답하신 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으셨다는 것은 복음의 내용 중에 극히 일부입니다. 일부. Et donc, ce que le pasteur a répondu, donc le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, c'est le contenu, c'est l'un des contenus de l'évangile.
dia araka ny resan'ny pasteur teo zany hoe Kristy maty ny amin'ny fahotahitsika dia anisan'ny singa anankiray amin'ny manambara ny filazantsara. 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. L'évangile, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ny filazantsara dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. 이것은 마가복음 1장 1절과 로마서 1장 2절에서 4절까지 나오고 있습니다. Et ceci se trouve dans Marc chapitre 1 verset 1 et Romains chapitre 1 verset 2 à 4. Dia voalaza amin'ny Marka toko voalohany zany andiny voalohany dia ao amin'ny Romanina koa toko Romanina toko voalohany andiny faharoa hatramin'ny 마가복음 1장 1절에서는 하나님의 아들 예수 그리스도, 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라고 되어 있습니다. Donc dans Marc chapitre 1 verset 1, il est écrit que c'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ao amin'ny Marka toko voalohany zany dia manambara ny amin'ny fanombohan'ny filazantsara dia Jesosy Kristy. 로마서 1장 2절에서 4절까지도 여기 보게 되면 하나님의 아들, 하나님의 아들, 하나님의 아들이 계속 나오고 그가 예수 그리스도라고 또 말씀하고 있습니다. Et donc dans Romains chapitre 1, du verset 2 à 4, il est écrit aussi que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est l'évangile. Dia voalaza koa zany ao amin'ny Romanina toko voalohany zany fa ny filazantsara dia Jesosy Kristy zay maty noho ny amin'ny fahotana. 로마서 1장 2절은 구약 성경에서 말씀하는 복음입니다. Donc le verset 2 du chapitre 1 de Romains parle de l'évangile qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Dia ny ao amin'ny boky Romanina zany dia milaza izy hoe le filazantsara zay efa nambara tany amin'ny testamenta taloha. 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경이 미리 약속하신 것이다. 로마서 1장 2절에서 말씀하고 있습니다. Donc il est écrit que cet évangile c'est la promesse de Dieu qui nous a présenté, qui nous a dit à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Dia io filazantsara io zany dia teny fanomezan-toko zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany dia ny atonavany io zanany io. 여러분 구약 성경은 복음입니다. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'Ancien Testament c'est l'évangile. Dia hita fa ny testamenta taloha zany dia ny filazantsara. 하나님의 선지자들 통해서 그의 아들에 관하여 미리 약속하신 복음입니다. C'est ce que Dieu a promis, donc concernant son Fils, donc des promesses qu'il a proclamées à travers les prophètes. Dia zay lazainy zany fa ny mpaminany zany Andriamanitra no miteny tamin'ny alalan'ny mpaminany ny fanomezan-toka ny amin'ny kasikan'io Jesosy io. 여러분 선지자들이 약속하신 하나님의 아들이 다윗의 씨를 통해서 이 땅에 오셨습니다. Donc ce Jésus qui a été promis par Dieu et proclamé par les prophètes est venu en tant que fils de David. Dia voalaza amin'io zany fa Jesosy Kristy io zay lazainy mpaminany avy amin'ny taranaky David. 그것이 3절 말씀이고 4절 말씀은 그가 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도다라고 말씀하고 있습니다. C'est ce que dit le verset 3 et le verset 4 dit que ce Jésus il est mort et ressuscité et a été proclamé Seigneur et le Christ grâce au pouvoir de Dieu. Dia voalaza amin'ny ny fahatelo sy fahaefatra boky Romanina zany fa io Jesosy Kristy io zany dia nambara tamin'ny fahefana fitsanganany tamin'ny maty fa zanak'Andriamanitra. 그래서 복음은 하나님의 아들이고 또 그리스도이고 그렇습니다. Et c'est pour ça que on définit l'évangile comme étant le Christ et le Fils de Dieu. Ny filazantsara zany araky ny voalaza io dia Jesosy Kristy zay natao hoe zanak'Andriamanitra. 우리는 예수를 믿습니다, 여러분. Nous croyons en Jésus. Mino ani Jesosy Kristy isika. 어떤 예수를 믿습니까, 여러분? Mais en quel Jésus croyons-nous? Fa Jesosy manahoana moa no inotika? 하나님의 아들로서 예수를 믿는 것이고 그리스도로서 예수를 믿는 겁니다.
on croit en Jésus donc en tant que Fils de Dieu et en tant que Christ. Dia inontsika zany Jesosy mahazanak'Andriamanitra anankiray izay, faharoa ary koa izy no Kristy. 많은 사람들이 하나님의 아들 그리스도 이걸 빼고 그냥 예수만 믿습니다. Et beaucoup de personnes croient en Jésus, mais en oubliant, en mettant de côté qu'il est le Fils de Dieu et le Christ. Misy zany olona mino an Jesosy fa kosa tsy ekena ilay hoe mahazanak'Andriamanitra azy. 여러분 그거는 복음이 아닙니다, 여러분. Et ça, ce n'est pas de l'évangile. Zany dia tsy filazano tsara. 복음은 하나님의 아들로서 예수이고 동시에 그리스도로서 예수인 것입니다. L'évangile, c'est Jésus en tant que Christ et en tant que Fils de Dieu. Ny filazano tsara dia Jesosy Kristy zay sady Jesosy zay Kristy ary koa zanak'Andriamanitra. 여러분 성경에서 신약 성경에서 첫 번째 나오는 회개는 베드로가 선포한 말씀에 따라서 회개한 것입니다. Donc la première repentance qui a été mentionnée dans le Nouveau Testament, c'est la repentance qui a suivi une prédication du disciple Pierre. Dia ny filazano ny fibebahana voalohany zany raha ohatra ka hitantsika amin'ny fanambarana le filazantsara zay nilazain'i Petera dia Jesosy Kristy. 사도행전 2장 36절에서 39절까지 말씀을 한번 읽겠습니다. On va lire l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39. Dia ovakitsika ny boky Asan'ny Apôstôly toko faharoa dia ny andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. 이번에 우리 목사님도 오시고 사모님도 같이 오셔서 너무 기쁘고 감사합니다. Donc je remercie le Seigneur, je suis très joyeux du fait que tous ces pasteurs ont pu venir avec leurs femmes. Faly aho satria tonga eto ny pasteur miaraka amin'ny vadiny. 부득이 혼자 오신 분들 좀 아쉽지만 다음에 기회가 되면 꼭 사모님을 모시고 오시기 바랍니다. Et donc, pour les pasteurs qui n'ont pas eu cette opportunité, bien, j'espère que la prochaine fois, vous pourrez venir en compagnie de vos épouses. Dia minao fa amin'ny manaraka ireo pasteur tsy mitondra vady ireo dia mba afaka hiaraka amin'ny vadiny izy aminao. 할렐루야. 여러분 사모님들도 똑같이 복음을 정확히 알고 복음을 전해야 됩니다. Parce que les épouses des pasteurs aussi doivent bien connaître l'évangile et pouvoir le transmettre. Satria ny vata pasteur koa tokony halala tsara hoe inona moa ny filazana tsara ary keo mba tokony izara. 나는 목사님 밥이나 해주고 자녀들 기른다 이거 아닙니다. 그건 해야 되지만. Et leur rôle ne s'arrête pas à accompagner le pasteur et le nourrir et nourrir les enfants. Certes, c'est important, mais ça ne s'arrête pas là. Ny marina tokoa ny fa ny vehivavy dia mikarakara ilay ao an-trano, mamana ny zazakely, fa tsy mijanona eo ihany ny andraika. 우리는 복음을 전하도록 부름받았기 때문에 그렇습니다. Parce que nous sommes tous appelés afin de transmettre l'évangile. Satria tsika rehetra dia nantsoina daholo tsy hakanava ka hampita ny filazantsara. 아멘. 목사님들이 아멘 안 하시고 사모님들이 아멘 하시고. Et pourquoi les pasteurs ne disent pas amen et qu'il n'y a que les épouses qui le disent? Ary maninona ny ranavavy tsy miteny hoe amen fa dia manavady no miteny amen. 제가 내일 보겠지만 우리 그 와이프 저희 집사람 똑같이 복음을 전합니다. Donc vous le verrez demain, mon épouse aussi va prêcher l'évangile. Dia ho hitanareo raha pitsy fa ny vadiko koa ny mitory ny filazantsara. 지금 회개에 대한 말씀을 해야 되기 때문에 제가 앞에 잠깐 그 얘기를 했고요. 먼저 회개부터 시작합니다. 회개. Donc c'était juste une petite digression en attendant, mais on va reprendre donc la prédication sur la repentance.
somary mba anaty fonteny kely hafa iny zany fa alohantsika iverina amin'ilay toeran'ny teo mikasika 여러분 방금 우리가 성경을 읽었는데 베드로가 회개하라고 말합니다. 회개하라고. Alors on vient de lire la Bible, donc Pierre dit à la foule de se repentir. dia iverina amin'ilay baibolitsika fa i Petera dia niteny tamin'ny vahoaka hoe aoka hibebaka. 무슨 죄를 회개하라고 합니까, 여러분? Et on peut se demander de quel péché est-ce que cette foule devait se repentir. Dia mipetraka fanontaniana hoe inona moa zany le fahotany reto vahoaka ireto zay tokony hibebahana. 베드로가 이렇게 유대인들에게 설교를 했습니다. Et Pierre prêche ainsi aux Juifs. Dia nitory koa i Petera tamin'ny jiosy hoe 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이렇게 선포했단 말이에요. Il proclame que tout Israël devra savoir que le Christ que les Juifs ont crucifié sur la croix, Dieu l'a fait ressusciter afin qu'il devienne le Seigneur et le Christ. Dia nambaran'ny Petera tamin'izany fotoana zany lay Jesosy izay nomboanareo iny dia efa natsangana Andriamanitra ka nataony ho tompo sy Kristy. 자, 잘 들으세요, 여러분. 너희가 십자가에 못 박은 예수라는 말씀입니다. 너희가 십자가에 못 박은 예수를 하나님의 주와 그리스도가 되게 하셨다는 겁니다. Donc écoutez bien, c'est que Pierre a dit ce Jésus que vous avez crucifié sur la croix, Dieu l'a ressuscité et il est devenu le Seigneur et le Christ. Et nous savons les avantages de Péter. Fa lay Jesosy zay nomboanareo tamin'ny andro fijalena ino izy dia efa nataon'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra ka nataony ho tompo sy Kristy. 왜? 어떻게 유대인들이 예수님을 십자가에 못 박았습니까, 여러분? Et comment et pourquoi les Juifs ont-ils crucifié Jésus? Fa maninona moa ny jiosy zany no nanombo any Jesosy Kristy? 여러분, 예수가 이 땅에 오셨습니다. Jésus est venu sur terre. Jesosy tonga tety ambony tany. 나사렛 지방에서 사셨습니다. Et il a vécu dans une région qui s'appelle Nazareth. Dia niaina tamin'ny faritra anankiray izay antsoina hoe 거기서 Nazareth. 약 30세가 되셨을 때 사역을 시작했습니다. Et là, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Dia nanomboka niditra tamin'ny ministère izy tamin'ny faha-telopolo taona. 당시 유대인들은 메시아를 간절히 기다렸습니다. Et à l'époque, les Juifs attendaient le Messie avec impatience. Kanefa ny jiosy dia efa niandren'ilay Mesia efa tsy ringaona ihany. 메시아는 히브리어고 그걸 헬라어로 바꾸면 그리스도가 되죠. Alors, le Messie, donc c'est un terme hébreu et on appelle donc plus communément Christ. Dia ny Mesia zany dia amin'ny teny hébreu fa mitovy ihany koa amin'ny teny hoe Kristy. 유대인들은 어떤 메시아를 기다렸겠습니까, 여러분? Et donc, on se demande quel Messie les Juifs attendaient. Dia nametrahana ny fanontaniana hoe Jesosy manahoana, Mesia manahoana moa no andrasan'ny jiosy. 예수님이 오시기 전에 약 142년 전에 하스모니아 왕조라고 하는 유대 왕국이 존재했습니다. Donc il existait un royaume juif, donc à peu près 142 ans avant l'arrivée de Jésus. Dia efa nanana mpanjaka ny jiosy tany amin'ny faharoa amby efapolo amby zato taona meloana tongavan'i Jesosy. 그때 유대교의 세 종파가 생겨났습니다. Et là, il y a eu trois, je dirais, camps parmi les Juifs. Dia misy anankitelo ty amin'ny jiosy teo. 우리 목사님들 성경 읽으니까 이 세 종파가 무슨 종파인지 아시죠? Donc, les pasteurs, comme vous lisez la Bible, vous connaissez quelles sont ces trois divisions qui a lieu parmi les Juifs. Dia misy fizarana anankitelo zany zay hita tao amin'ny jiosy. 무슨 종파입니까, 여러분? 세 종파가. Qu'est-ce que vous pouvez nommer ces trois divisions? Inona no anarana nonantsika an'ireo sokajy anankitelo fizarana ireo?
사두개파. Il y avait 바리새파. par exemple Pharisées. les pharisiens. 에세네파. 세 종파. Ok, bon, ils n'ont pas compris, mais j'essaie d'expliquer un peu. 사두개인, 바리새인, 에세네파. Misy karazana antokom-pivavahana zany, karazana secte tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, anankitelo le izy. Dia ny anankiray no teo hoe fariseo. Sadduceo. 그 중에서 사두개파와 바리새파가 중요합니다. Et parmi ces trois, donc il y a les pharisiens qui ont joué un rôle important. Amindreo anankitelo zany dia ny fariseo izay manana lanja toerana lehibe tokoa tamin'izany. 사두개파는 주로 이제 성전 중심의 제사장으로 되어 있었는데 메시아 시대는 이미 왔다 이렇게 이제 선전을 했습니다. Et eux, ils disaient que, c'était un ensemble de prêtres, et ils disaient que le Messie allait arriver donc bientôt. Dia reo zany sady manambarana ny pretra fa efa tsy hoela dia ho avy ilay Messia. 바리새파는 메시아가 온다고 알려주면서 다윗 왕과 같이 우리나라를 강성하게 할 그 메시아가 온다는 거예요. En disant que ce Messie, s'il venait, il allait renforcer, redonner de la force à notre pays, comme le roi David l'a fait. Dia mieritreritra zay ny fahazahoazareo anazy rehefa ho tonga io Messia io dia ampatanjaka ny fanjakana tahaka tamin'ny andron'i Davida. 여러분 예수님 오시기 100년 전에 전 세계에 흩어진 유대인들이 다 이스라엘 땅으로 오게 됐습니다. 100 ans donc avant l'arrivée de Jésus, la diaspora juive s'est rassemblée à Jérusalem. Dia zato taona melohan'ny natongavan'i Jesosy Kristy zany dia ireo jiosy efa niely tany amin'ny fahazavana tany dia efa nitambatra ho antoko anankiray. 예수님이 활동하셨던 나사렛 동네도 갈릴리 동네도 마찬가지였습니다. Et là, c'était la même 많은 유대인들이 왔어요. C'était la même chose. Il y avait énormément de juifs en Galilée, à Nazareth. Dia efa be lehibe jiosy zany tany Galilea tany Nazareta. 그들에게 바리새인들이 가서 율법을 가르치고 메시아 사상을 가르쳤습니다. Et à ces juifs donc, qui s'étaient rassemblés, les pharisiens sont venus et il leur a inculqué cette vision du Messie qu'ils avaient. Dia jiosy zay tany Galilea reo zany dia efa nanomboka napiditra zay fisaina zay tamin'ny jiosy. 메시아가 오면 우리가 정치적으로 해방을 얻고 경제적으로 풍요롭고 잘 살게 되고 사회정의가 이루어진다. 이걸 계속 들은 겁니다. Donc ces juifs ont écouté en permanence leur message qui disait que si le Messie arrivait, il allait libérer politiquement notre pays, le rendre prospère économiquement, donner une meilleure vie aux citoyens. Efa nambaran'ireo zany nampidiriny tao anatin'ny fisainan'ireo jiosy ireo hoe rehefa tonga Mesia dia izy zany no ampatanjaka sy ampaherentsika amin'ny lafiny ara-toekarena ara-politika. 메시아는 전능하신 능력이 있어서 이제 그만 오면 우리의 모든 문제가 해결되고 고통이 사라진다는 것입니다. Et parce que ce Messie est tout puissant, quand il arrivera, tous nos soucis vont être réglés. Satria rehefa ho tonga io Jesosy io Messia io dia izy dia tsy tohaina mihitsy ny heriny dia afaka anampy afaka daholo ny fahoriana rehetra. 그런데 나사렛 예수가 출현했습니다. Et là, le Messie, le Jésus de Nazareth est venu. Dia rehefa tonga ilay Jesosy avy any Nazareth. 그가 말씀을 가르치고 병자를 고치고 귀신을 쫓아내고 여러 가지 기적을 행했습니다. Et il a accompli beaucoup de miracles. Il a guéri les maladies, il a chassé les démons, il a fait de nombreux miracles en nourrissant les gens. Rehefa tonga io Jesosy Kristy io dia be lehibe ny fahagagana nataony misy ny demony afaka dia fahagagana maro no nataony. 한 번은 떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹였습니다. 예수님이. Et une fois, en multipliant les pains, il a nourri 5000 personnes. Ndray andro dia rehefa nampianatra izy dia
nampitombo ny mofoka na voky olona jiomby 5,000. 그때 유대 백성들은 확신했습니다. 저 사람이 우리의 임금, 저 사람이 메시아다. 확신했어요. C'est à cet instant que les Juifs ont eu la certitude et ils ont été convaincus que ce Jésus était le Messie. Dia tamin'izay zany dia efa nanomboka ny fahafahana ny Jiosy nahita ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy dia efa manomboka mino hoe ity no Messie. 어떤 문제든 예수님께 가져오면 다 해결이 됐습니다. Donc, peu importe le problème qu'on avait, on l'apporte au Christ et c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Ninninona olona rehetrarehetra nisy tao amin'ny fiainany zareo dia rehefa nentina tany Jesosy Kristy dia voavavy koa, tsisy ny olana. 병자도 고침받고 자녀 문제도 해결되고 귀신도 쫓아나고 이 엄청난 일을 그분이 하셨단 말이에요. Il a fait énormément de choses. Il a guéri les malades, il a réglé sûrement des problèmes familiaux, il a chassé les démons. Sambo isaina ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy namoaka tamin'iny izy nanasitrana be dia be ny zavatra nataony. 여러분들이 2000년 전으로 돌아가서 유대인이면 어떻게 했을까요, 여러분? Donc, qu'auriez-vous fait si vous étiez retourné 2000 ans en arrière et que vous étiez juif à l'époque? Raha ohatra zany ka mitobitoby verina makany efa 4 taona lasa isika zay, nanahoana ny Jiosy tamin'izany fotoana zany? 저와 여러분도 똑같았을 겁니다, 아마. On aurait fait sûrement la même chose que ces juifs. Dia mino aho fa tovy amin'izay nataon'ny Jiosy any nataontsika ny angamba. 여러분 인생에 문제 없는 인생이 없고 고통이 없는 인생이 없고 아프지 않는 인생이 없습니다. 모두 어려움을 가지고 있습니다. Il n'y a pas de vie sans souffrance, sans douleur, sans problème. Ngamba tsy misy zany atao hoe fiainana zany ka tsy misy ranomaso, fangefirina, tsy misy olana. 예수님이 계시다면 당장 쫓아가겠죠, 여러분. Et là, s'il y avait Jésus près de nous, on va sûrement, on allait sans doute le suivre. Dia rehefa tony izy dia tsy ambamba mihitsy fa tonga dia anaraka an'ilay Jesosy. 가장 열심히 따랐던 사람들이 12제자입니다. Donc les personnes qui ont le plus assidûment, fidèlement suivi Jésus, ce sont ses 12 disciples. Dia ireo zay tena nantoko zany nanaraka an' Jesosy Kristy dia ireo 12 lahy ireo zay nanaraka. 이제 예수님이 예루살렘 올라가기만 하면 다윗처럼 왕이 되어서 이제 우리 높은 자리를 차지할 것이고 우리 모든 문제는 해결된다. 환상 속에서 따라갔습니다. Donc ils se disent, ils s'imaginent, ils ont un idéal en tête, c'est que ce Jésus, il n'a qu'à monter à Jérusalem. Là-bas, il deviendra notre roi et on n'aura plus de problème après. Dia samy nanateny izy ireo fa dia andeha hianatra tao an'i Jerosalema Jesosy Kristy dia ho lasa ho mpitanga dia tsy misy intsony ny olana rehetra amin'ny fiainana. 여러분 마태복음 16장 On regarde Matthieu chapitre 16. Hojerentsika ny bokin'ny Matthieu toko 12. 15절 이하를 보겠습니다. À partir du verset 15. Dia manomboka amin'ny andininy 5:12. 이제 예수님이 예루살렘으로 올라가실 때에 제자들에게 이렇게 말했습니다. 사람들이 날 누구라고 하느냐 이렇게 물었어요. Donc Jésus, quand il s'apprêtait à monter vers Jérusalem, il demande à ses disciples, que pensent les gens de moi? Dia nametraka fanontaniana tamin'ny mpianatra izy amba ahoana ny fiheveran'ny olona ny momba any? 사람들은 당신에게 세례 요한, 엘리야, 에레미야나 뭐 선지자 중 하나라고 그렇게 얘기합니다. 이렇게 말했습니다. Donc il leur demande comment les gens l'appelaient et ses disciples répondent qu'il était perçu comme un prophète, comme Jean-Baptiste par exemple. Dia naman zany ireo hoe ny Jiosy zany mihevitra anao hoe tahaka ny mpamanany na Elia na Jeremia na koa Jona mpanao. 그리고 예수님이 다른 사람 말고 너희는 나를 누구라 하느냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 이렇게 개인적으로 인격적으로 물었습니다. Et puis Jésus leur demande personnellement ce que les autres gens disent ne m'importe plus, mais qu'est-ce que vous dites de moi? Dia aveo izy nametraka fanontaniana mivantana tamin'ny mpianatra arinareo kosa 여러분, ataonareo iza moa zaho. 다른 사람이 예수에 대해서 뭐라고 하느냐가 중요한 게 아니고 내가 예수에 대해서 뭐라고 고백하느냐가 중요한. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres personnes disent de Jésus, mais ce que moi je confesse à propos de Jésus-Christ.
dia ny tena zava-dehibe zany dia tsy hoe le fiheveran'ny olona hoe izao na izao kristia fa ny zavatra ekeko alokon'ny vavako hoe iza moa Jesosy. 그때 베드로가 이렇게 말했습니다. Pierre répond donc à Jésus. dia i Petera namaly an'i Jesosy hoe 당신은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Vous êtes le Christ et le Fils de Dieu vivant. ianao no Kristy hoy Petera lay zanak'Andriamanitra velona. 여러분 아까 복음이 뭐라 그랬습니까? Là, tout à l'heure, on a dit que l'évangile était dia nolazaina teo hoe ny filavoantsara dia Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 맞습니다. 복음은 Et Christ. 반드시 하나님의 아들과 그리스도가 들어가야 됩니다. Et donc 두 개가 다 들어가야 돼요. effectivement, c'est vrai, dans l'évangile, donc le Fils de Dieu et le Christ doit y être en même temps. Donc, dia ny maha zanak'Andriamanitra sy maha Kristian zany dia tokony miaraka amaritana. 오늘 베드로는 지금 정확히 고백을 했습니다. 베드로는 cette confession de Pierre, elle est très exacte. dia ny fanekempinoana nolazain'i Petera dia tena marina mihitsy tsy misy diso. 예수님이 감동을 했습니다. Et Jésus a été ému. dia takana tsy nahateny Jesosy. 예수님이 베드로에게 이렇게 말했어요. 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이것을 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 아버지다. 내 아버지다. 이렇게 말했어요. Et il dit à Pierre qu'il était un homme heureux, un homme béni, et que ce qu'il a dit, ce n'est pas grâce à lui qu'il a su confesser ça, mais c'est son Père qui est aux cieux qui lui a fait savoir cela. dia ilay zavatra nambaran'i Petera zany dia lazainy Jesosy mihitsy hoe sambatra anao Petera fa tsy olombelona nanambaranao an'izany fa andraiko zay any an-danitra. 그게 방금 그 17절에 나오는 말씀이에요. Et donc c'est ce qui est écrit au verset 17. dia voalaza zany eo amin'ny andiny fa 17. 예수가 하나님의 아들이고 그리스도라고 하는 신앙 고백 위에 세워진 교회는 아무도 무너뜨리지 못합니다. Une église qui est bâtie à la base d'une confession de foi qui dit que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu ne s'effondrera jamais. dia ny fiangonana zay miorina amin'izany fanambarana izany hoe izy no zanak'Andriamanitra ary izy no Kristy dia tsy hirodana mihitsy. 그래서 예수님이 말씀하신 것입니다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다 라고 말씀하신 거예요. C'est pour ça que Jésus lui dit que moi je vais bâtir mon église sur ce rocher et que le mal ne va pas pouvoir le vaincre. zay natonga Jesosy nanambara hoe ny fiangonako dia ahoriko amin'izany fanambarana izany ary mivavahany fiainantsika dia tsy haresy azy. 그럼 그리스도가 그럼 무슨 일 하십니까? Donc que fait le Christ? inona no ataon'ny Kristy? 유대인들은 그리스도가 다윗 왕과 같이 우리의 모든 문제를 해결해주는 그런 분으로 지금 믿고 따르고 있습니다. Donc les Juifs qui suivent Jésus le suivent en pensant qu'il est celui qui va régler tous leurs problèmes en tant que Messie. dia ny olona zany zay manaraka an' Jesosy Kristy satria izy no mamany olona rehetra eo amin'ny fiainana dia andeha anaraka azy. 여러분 그것은 성경에서 말하는 그리스도가 아니고 바리새인들이 100년 동안 가르쳐준 그리스도입니다. Mais cette vision du Christ qui n'est pas fondée sur la Bible, c'est une vision des Juifs qu'ils ont écouté et appris pendant des décennies. fa izany fanekempinoana zay no tanysaina zany tsy zay akory lay teny Jesosy Kristy ambara zay efa nampahafantarina ny Jiosy efa amanjato taonany. 성경에서 말하는 그리스도가 누굽니까 여러분? Qui est le Christ dont parle la Bible dans ce cas? inona lay Kristy zay ambanan'ny Baiboly amin'io tranga io. 물론 이때 성경은 구약성경 선지자들 통한 그리스도에 대한 말씀입니다. Évidemment, la Bible à l'époque, c'était l'Ancien Testament. ny Baiboly tamin'izany fotoan'izany dia ny testamenta taloha ihany. 구약 성경에서 그리스도 오시면 어떤 일 하신다고 되어 있습니까? Donc, dans l'Ancien Testament, il est écrit ce que le Christ allait faire une fois qu'il serait venu sur terre.
dia abarany amin'ny testamenta taloha fa voambara hoe inona moa no ataon Jesosy Kristy rehefa tonga ety ambony tany izy. 이것은 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Et c'est ce que Jésus dit lui-même. Dia izay koa no lazainy Jesosy tena mihitsy. 누가복음 24장 On le voit dans le chapitre 24 de Luc. Dia hita izany amin'ny 24장. amin'ny Luc 25절에서 27절까지 말씀을 읽겠습니다. Verset, chapitre 24, versets 25 à 27. Dia ny toko 520 dia manomboka amin'ny andininy 720 sy 720. 720 sy 820. 24장 25절에서 27절까지 누가복음. Est-ce que je lis? Oui, allez-y. Everybody 같이 한번 읽겠습니다. Ensemble. Aro ay miaraka mamakontsika. Io ka tovavy amby dia ny andeko fa 5 ka hatramin'ny 7 Ao venareo. Ao isa, roa, telo. Aroa izy ry adala sy votsasaina ka tsy nino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra ao amin'ny voninany dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tahaka ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. 아멘. 또 한 군데 읽겠습니다. 24장 그 뒤에 44절부터 47절까지, 46절까지. On va lire un autre passage, donc toujours dans le même chapitre, on lira les versets 44 à 46. Dia mbola autorizantsika ihany famankina tsy mivadika amin'ny toko afitsika fa antoko 520 ihany fa manomboka amin'ny 520 ka hatramin'ny 770. Ao isa roa telo. Dia hoy izy taminy, izao no teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay tao amin'ny lalàn'ny Mosesy sy mpaminany ary ny salama. Dia ny mokatra ny sainy reny izy alana ny soratra masina. Dia hoy izy, zany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. 여기 구약 성경에서 그리스도는 고난을 받고 3일 만에 살아난다고 하는 그가 그리스도입니다. Donc le Christ qui est annoncé dans l'Ancien Testament, c'est celui qui allait souffrir, mourir et ressusciter. Dia lay Kristy zany zay voalaza ny soratra masina. Dia lay izay hijaly ary koa hitsangana amin'ny maty. 사도행전 3장 18절 말씀도 나옵니다. Et c'est écrit aussi dans Actes chapitre 3, verset 18. Zay koa no voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy 7. Ao isa roa telo. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anarany zanakarahay tokan'Andriamanitra izy. 그리고 사도행전도 보니까 선지자들 통해 그리스도께서 고난 받으실 일을 증거했다고 되어 있습니다. Ao nosinareo? 3장 18절. Asan'ny apôstôly vadika jaune ilay namana. Ok, on reprend. J'ai lu un autre verset.
Ok, andiko vavanaveko faizany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampolazaina mpaminany rehetra raha teo fa hiaretany Kristy. 한 군데에도 베드로전서 1장 10절에서 11절. 베드로전서 On 1장 est 10절 11절. à un autre passage, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Dia ao amin'ny petera voalohany koa, quel chapitre? Chapitre 1 verset 10 à 11. Toko voalohany dia ny andininy fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo. Petera voalohany, toko voalohany, andininy fahafolo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo. Vampito izao. Sa tsisy petera ny nareo. Ao ary andininy fahafolo. Ary amin'izany dia mahazotoa kokoa ry rahalahy. Petera faharoa ndraiky vakiky teo. Ao za le namaky azy teo. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahiny fatratra. Dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny nokatsahiny izay andro na izay toetry ny andro notondroiny ny fanahin'i Kristy tao anatiny. Raha nambarany raha teo ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. 여러분 성경이 증거하는 그리스도와 유대인들이 생각하는 그리스도는 같아요, 틀려요 지금? Donc, ce que dit la Bible du Christ et ce que disaient les Juifs de Christ sont sont différents ou pas? Raha ohatra zany karaha antsika le Baiboly, lay Mesia na Kristy zay ninono jiosy tamin'izany, moa ve tena mifanaraka tamin'ny Baiboly maro? 여러분 그리스도라고 고백하는 거 중요한데 어떤 그리스도를 고백하느냐가 더 중요합니다. C'est très important de confesser que Jésus est le Christ, mais il faut savoir de quel Christ on parle. Dia tena marina tokoa tsara tokoa ny ninoana fa Jesosy Kristy Jesosy no Kristy fa inona marina moa le Kristy tena inoana. 예수님이 베드로의 고백을 받으시고 성경에서 증거하는 그리스도를 알려주십니다. Jésus, après avoir reçu la confession de Pierre, se met à expliquer donc qui est le Christ annoncé dans la Bible. Fa Jesosy Kristy zany rehefa avinandreny ny fanambarany Petera dia nanambara hoe inona moa zany lay Kristy zay ambarany Baiboly. 그것이 마태복음 16장 21절에 나오고 있고요. On le retrouve dans Matthieu chapitre 16 verset 21. Dia hitantsika zany ao amin'ny Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy faharaika amby roapolo zay mivanty toy izao. Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharaika amby roapolo 읽어보세요. vanty toy izao. On va lire ensemble. Vakitsika miaraka. Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharaika amby roapolo. Matthieu 16, 21. Isa roa telo. Hatramin'izany no vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliny ny loholona sy losorona ary ny mpanoran-dalàna dia hovonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. 예수 그리스도는 다윗처럼 예루살렘에 가서 다윗처럼 왕이 되는 게 아니고 고난당하고 죽임당하고 부활하신다는 말씀을 비로소 알려주셨습니다. Donc Jésus dit que comme il est le Christ, il n'allait pas monter à Jérusalem et devenir roi comme l'a été le patriarche David, mais qu'il allait au contraire souffrir et mourir sur la croix. Dia hitantsika ny amin'izany
fa lay zavatra Jesosy Kristy zany dia tsy hoe andehanana ho any Jerusalema izy dia azo lapa dia hipetraka ho fahatsara fitondrana tahaka ny andron'i Davida fa ho vonoana izy. 여기 예수님이 말씀하신 그리스도의 길은 구약 성경에서 말하는 그리스도와 일치합니다. La voie du Christ que Jésus a parlé ici, ça rejoint ce que l'Ancien Testament disait sur lui. Dia hitantsika zany fa lay Mesia zay namarana Jesosy zany zay taorian'ny fanambaran'i Petera dia mifanaraka tsara amin'ilay Mesia ambaran'ny testamenta taloha. 여러분 고린도전서 15장 3절에서 4절 보면 그리스도는 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으시고 성경대로 장사 지내신 바 됐다가 성경대로 다시 살아나셨다고 기록하고 있습니다. Donc, si on voit dans 1 Corinthiens, c'est écrit que Jésus, comme a dit, la Bible a été crucifié sur la croix, comme la Bible l'a dit, a été enseveli, comme la Bible l'a dit, est ressuscité. Dia hitantsika zany amin'ilay Korintiana voalohany fa ny Baiboly zany dia milaza fa dia homboana izy dia aveo atsangana amin'ny maty. 그런데 베드로는 그런 그리스도를 원하지 않았습니다. Mais Pierre ne voulait pas de ce type de Christ. Fa Petera dia nakasitraka loatra na ny andrandranyzay karazana Kristy zany. 그는 성경대로 그리스도를 성경에 증거하는 그리스도가 아닌 그냥 바리새인들한테 배운 그 그리스도를 기다리고 있었던 거예요. Parce que lui aussi, il attendait le Messie qui lui a été inculqué par la vision juive de son époque et pas le Christ dont parlait la Bible. Dia Petera koa dia voakasika zany satria ny zavatra noeritreretiny zany zay araky ny manambarany Jiosy tany aloha fa mba hiandrandra an'ilay Mesia zany zay andray ny fahefana. 그래서 베드로가 예수님께 어떻게 했습니까, 여러분? Et qu'est-ce que Pierre a fait à Jésus? Dia ahoana no lazainy Petera an Jesosy? 그 22절 말씀을 읽어보십시오. Si on regarde, 16장 22절 마태복음. si on lit Matthieu chapitre 16 verset 22. Dia raha ohatra ka ovakitsika lay Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andiny no faharoa amby roapolo. Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andiny no faharoa amby roapolo ao isa roa telo. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatry aminao zany tompoko tsy ho aminao tokoa izany. 여러분 예수님은 성경대로 그리스도의 길을 가겠다고 하니까 베드로는 저항합니다. 예수님을 한쪽에 밀어붙이고 꾸짖습니다. Jésus dit donc qu'il allait suivre la voie du Christ telle qu'elle a été annoncée dans la Bible, mais Pierre s'y oppose. Dia Jesosy zany milaza hoe lay Mesia zay nambarany testamenta taloha no tsy maintsy sorodanana ho arahan'i Kristy fa Petera tsy nanaiky an'izany hoe sanatry aminao anie zany. 지금 예수님과 그 베드로가 한판 붙은 거예요. 지금 길에서 충돌한 겁니다. Donc Pierre et Jésus sont en conflit. Dia hitantsika fa tsy mifanaraka ny hevitry Petera sy Jesosy. 내가 모든 재산과 모든 소유를 버리고 3년 동안 고생하고 따랐는데 당신이 예루살렘 가서 죽으면 어떻게 합니까? 이렇게 따지는 거예요. Donc Pierre dit à Jésus, moi j'ai abandonné tous mes biens, j'ai abandonné tout mon entourage pour te suivre. Et toi tu me dis que tu vas arriver à Jérusalem et tu vas mourir sur la croix. Moi je ne peux pas accepter ça. Petera zany milaza hoe zany efa nafoy ny zavatra rehetra fotony zavatra rehetra anarahako anako avy anao ilaza reny dia ho any Jerusalema dia vonoana ho faty tsy manaiky an'izany 그 왕의 2인자가 될 꿈을 꾸고 지금 가고 있는데 한꺼번에 예수님이 이렇게 그 꿈을 없애버린 겁니다. Pierre, il a un rêve en tête, il a en tête de voir Jésus devenir le roi à Jérusalem, et là, il est sur une voie complètement différente. Tena ao anatin'ny fisainan'ny Petera zany hoe handeha hiangatra ny Jerusalema dia handray ny fanjakana ho lasa mpanjaka Jesosy Kristy ka zao ndray lazainy fa hoe vonoana izy ho faty tena mifanoatra. 당신은 죽으면 안 됩니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 절대 그런 일이 벌어지지 않겠습니다. Vous jamais vous devez mourir.
tena sanatry aminao ny ho faty zany. 그때부터 베드로는 칼을 준비했어요. 칼을. 예수님 지키려고. Et là, Pierre a préparé une épée pour protéger Jésus. Dia efa nanomana sabatry petera any aminazy any arovany an' Jesosy. 그래서 예수님이 군병들에게 붙잡힐 때 그 칼을 빼가지고 대스장의 하인의 귀를 잘랐습니다. Donc c'est pour ça que quand il a été capturé au mont des Oliviers, il a pris son épée pour couper l'oreille d'une des personnes qui l'avait capturé. Evitantsika moa zany amin'ilay tantara nitranga tao amin'ny sary Getsemane rehefa nisy olona andeha sarotra an' Jesosy tonga dia nikapainy sofiny. 그런데 그 베드로에게 예수님이 뭐라고 말씀하십니까, 여러분? Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Inona no lazainy Jesosy tamin'ny Petera? 아, 나 네 말대로 안 죽을게. 그렇습니까, 여러분? Est-ce que il lui a dit qu'il allait renoncer? Dia angambany ve niteny izy ho lavitra anao? 그다음 23절 보니까 베드로에게 사탄아 내 뒤로 물러가라 이렇게 꾸짖었습니다. 예수님. Et au contraire, Jésus dit au verset 23, Satan hors de ma vue. Dia mifanohitra amin'izay hitantsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe Satan anivoniko ianao. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각하는도다. 꾸짖었단 말이야. Toi, tu me fais tomber, tu ne penses pas à l'œuvre de Dieu, tu ne penses qu'à l'œuvre de l'homme. Dia namarany Jesosy hoe ianao tsy misaina izay an'Andriamanitra fa ny an'olona foana no anaty fisainanao. 제자들이 그랬습니다, 여러분. Et les disciples disaient à Jésus, Dia hoe ny mpianatra tamin'i Jesosy. 예수님을 사랑하고 예수님을 따라간 제자들이 이런 생각을 하고 따라갔습니다. ces disciples donc, qui ont aimé Jésus, qui l'ont suivi pendant 3 ans, il lui a dit ceci. Dia ireo mpianatra izay efa nanaraka an' Jesosy Kristy. 여러분 모든 걸 버려두고 헌신하고 주님을 따르는 것 중요하지만 나는 어떤 그리스도를 따라가고 있느냐는 더 중요합니다. C'est important d'abandonner ses biens, tout ce qui nous appartient pour suivre Jésus, pour travailler, pour œuvrer pour lui, mais il faut savoir quel Jésus on sert. Tena tsara tokoa ny no mahafoy ny zavatra rehetra, foinao ny fiainana rehetra, anaranao an' Jesosy fa karazana Jesosy na misy nanao no arahanao. 베드로는 100년 동안 자기가 배웠던 종교성을 가지고 그리스도를 해석했습니다. Pierre, quant à lui, comprenait Jésus en s'appuyant sur tout ce qu'il avait appris, toute cette religiosité qui s'était accumulée en lui pendant un siècle. Fa i Petera zany rehefa nanana le fisainana zay efa namola volana ny Jiosy efa nandritry ny taonjato anankiray. 복음이 한 나라에 들어올 때는 이미 그 나라에 형성된 종교성 안에 들어오게 돼 있습니다. Quand l'évangile rentre dans un pays, il rentre parmi les traditions, la religiosité qui s'était déjà installée dans ce pays. Ny filazantsara rehefa tonga amina firenena anankiray dia mitsofoka zay efa anatin'ny kolontsaina efa mipetraka ela tao amin'ilay firenena. 예수가 들어오기 전에 복음이 들어오기 전에 사람들은 나름대로 신을 믿고 있습니다. Avant que Jésus ne vienne, avant que l'évangile vienne sur terre, les gens croyaient comme ils voulaient, selon les croyances qu'ils avaient en un Dieu. Ny alohan'ny atongavany tena filazantsara dia ny olona efa voavolavola ny fisainany zany ny amin'izay fiheveran'ny olona ny atao hoe filazantsara zany. 그래서 우리가 예수를 믿게 되면 기존에 믿었던 그 신처럼 예수를 믿는 겁니다. C'est pour ça que quand on croit en Jésus, on le croit en ayant toujours en nous ces croyances qu'on avait avant de le croire. Dia anka rehefa tonga ny filazantsara dia mbola sarotra be ny idiran'ny tena izy marina fa lay efa filazantsara hafa zay efa ninon'ny olona hatramin'izay mbola ao anatin'ny fisainana. 그래서 예수가 내 인생을 지켜주고 나를 복주고 나를 보호해주고 이런 수호신으로 믿는 거예요. Donc on croit en Jésus comme le Dieu qui va nous protéger, qui va être dans notre vie, qui va être là quand on a des problèmes. Dia lay Jesosy zay heverina hoe amany olona rehetra rehefa misy zavatra mampijanona mampahory aho dia ho tonga izy amany olona rehetra fiainana. 그래서 예수를 어떤 신처럼 딱 세워놓고 자기 소원을 아뢰고 자기 고통을 아뢰고 그게 응답받기를 원하는 것입니다. C'est pour ça que
on met Jésus comme un Dieu, on le place devant nous, on lui dit donc nos problèmes, nos souhaits, on attend qu'il entende nos prières. Dia amika rehefa tonga le Jesosy ka ambarantsika dia mba miantratra mihitsy hoe olazaiko aminazy daholo ny olona rehetra amin'ny fiainako fa izy no mpiainy vavaka. 우리 한국에 140년 전에 복음이 들어왔습니다. En Corée, l'évangile est entré il y a 140 ans environ. Ny tany Corée zany dia efa tonga ny filazantsara any amin'ny efapolo am'izany taona. 그 전에도 우리 한국 사람들이 신에게 계속 빌었습니다. Et même 자식이 잘 되게 해달라, 사업이 성공하게 해달라, 가족을 지켜달라. avant que l'évangile n'entre en Corée, les gens croyaient déjà en un Dieu. Ils lui disaient, ils lui priaient de régler leurs problèmes, de régler leurs problèmes familiaux, sociaux, financiers, etc. Dia ny Koreana zany rehefa milohan'ny tena natongava filazantsara dia efa mino filazantsara hafa zay hoe mamaha ny olana rehetra, olana ara-piaramonina, ara-tsosialy, ara-toekarena, ny olana rehetra amin'ny fiainana zay no inony. 전에는 산에 가서 빌고 바위에서 빌었는데 이제 교회 안에서 빌게 됩니다. 똑같은 내용. Avant, on priait donc ces choses-là en haut d'une montagne ou devant un rocher. Et là, on prie les mêmes choses, mais à l'église. Dia tamin'izany zany dia nampianatra mitory izy teny ambony tendrombohitra amin'ny toerana hafa dia ohatrany any am-piangonana. 여러분은 어떤 예수를 믿습니까? Vous, en quel Jésus vous croyez? Ianareo Jesosy manahoana no inonareo? 예수님은 성경이 증거한 그리스도 그 길을 가셨습니다. 끝까지. Jésus a pris la voie du Christ que la Bible avait annoncé, proclamé et dit. Dia lay Jesosy zay Messi zay nambaran'i Jesosy ty ve no inontsika. 예루살렘에 예수님이 들어올 때 많은 무리들이 환호했습니다. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, une foule immense s'est rassemblée pour l'accueillir. Rehefa tonga tany Jerusalema Jesosy Kristy tena vahoaka be tsy tokony mihitsy rehefa niantrandra azy. 호산나, 호산나, 우리를 구원하소서 하면서 막 환영을 했습니다. Et il criait Hosanna, Hosanna, sauvez-nous. Dia niantsoantso zareo Hosanna, Hosanna, votseo izahay. 그들은 예수님이 왕이 될 줄 알았던 거예요. 그들도. Eux, ils croyaient aussi qu'il allait devenir roi. Dia nino justa amin'izany fotoan'izany fa dia hoe ho lasa mpanjaka mihitsy Jesosy Kristy. 근데 왕이 된 게 아니라 그 고난을 당하고 신문을 당하고 그 채찍에 맞고 비참한 모습으로 예수님이 서 계셨습니다. Mais au lieu de devenir roi, Jésus il a été jugé, il a été fouetté, il a été cloué sur la croix. Raha no heverina hoe ho lasa mpanjaka izy dia notsarainy, nokapohana, nofantsihana teo ambony hazo fijaliana. 예수님의 얼굴에는 이 가시관멸류관을 써서 피가 흐르고 있었고 온몸에 채찍이 맞아서 아주 흉측한 모습으로 서 있었습니다. Sur le visage de Jésus, le sang coulait avec le couronne d'épines sur la tête. Son corps était couvert de blessures. Jesosy Kristy raraka amin'ny tareany daholo ny raha no nisafoka tsy teny an-tanany ny tenany amin'izany rotodrodika no nikapoka. 빌라도가 말했어요. 이 사람을 보라. 에크 호모. 이 사람을 보라. 이렇게 얘기했습니다. Et Ponce Pilate dit à la foule, regardez cet homme. Dia hoy ny vahoaka tamin'izany jereo ty lehilahy ty. 백성들이 어떻게 했습니까, 여러분? Et qu'est-ce que cette foule a fait? 우린 저런 메시아를 원치 않다는 거예요. 그래서 십자가에 못 박으라고 백성들이 외쳤습니다. Nous on veut pas de ce Messie, il faut le clouer sur la croix. 그래서 예수님이 십자가에 죽으신 겁니다. C'est pour cette raison que Jésus a été crucifié.
dia noho izany antony zany no antony nanomboana azy. 예수님이 부활하시고 40일간 지상에 계셨습니다. Après être ressuscité, Jésus est resté 40 jours sur terre. Dia rehefa taorian'ny sakalany tamin'ny maty dia nijanona 40 andro dia ambony tany Jesosy. 그리고 제자들에게 아버지께서 약속하신 성령을 기다리라고 명령했습니다. Et a demandé aux disciples d'attendre ce que Dieu avait prévu pour eux, donc le Saint-Esprit. Dia niteny tamin'ny mpianana izy hoe aza misy miala eto ianareo mba handrapahatonga n'ilay fampanantenana dia ny fanahy masina. 그래서 성령 임하게 되면 너희가 그리스도가 고난당하고 죽으시고 부활한 이 복음을 전하라고 명령을 내리셨습니다. Et quand ce Saint-Esprit sera sur vous, là vous serez les témoins et vous transmettrez cet évangile de la souffrance, de la mort et de la résurrection du Christ. Rehefa tonga io fanan'Andriamanitra io dia ho lasa ho vavolombeloko ianareo anambara an'izany fijaliana sy fahoriana an' Jesosy izany. 예수님이 승천하신 후 열흘 만에 성령이 120명에게 임했습니다. Jésus donc est monté au ciel et une dizaine de jours plus tard, le jour de la Pentecôte arrive. Dia niakatra nakany an-danitra Jesosy Kristy avy eo folo andro taty aoriana dia latsaka ny fanahy masina. 강한 그 바람 소리가 들리고 불의 혀 같은 게 보였습니다. Le bruit d'un fort vent retentit et le feu descend sur les personnes qui étaient en train de prier. Ny feo rivotra zay nampiozombosina dia tonga tamin'ny mpianatra zay mivaroka. 120명이 여러 가지 언어로 말하기 시작했습니다. 하나님이 행하신 큰 일을 말하기 Et 시작했습니다. les 120 personnes ont commencé à parler de l'œuvre de Dieu dans diverses langues qui n'étaient pas leur langue natale. Dia ny tsiraray avy nanjary ny teny tamin'ny karazam-pitenenana maro samihafa zay tsy tamin'ny andron'ny fahazazana nanambarana asan'Andriamanitra. 우리 아까 읽었던 사도행전 2장을 지금 말씀하고 있습니다, 여러분. Là, je vous parle de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure. Dia miresaka mikasika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay niresahana tamintsika ny teo aminy. 그때는 오순절이라서 전 세계에서 많은 유대인들이 모여 있었습니다. Là, comme c'était la Pentecôte, des Juifs s'étaient rassemblés en un seul endroit. Dia ny Pentecote tamin'ny andron'ny Jiosy zany dia nivory tamin'ny toerana anankiray. 근데 120명이 각자 자기들 언어로, 자기들이 알아들을 수 있는 언어로 말하기 시작했던 것입니다. Et là, en voyant ces 120 personnes, ils ont compris que ces personnes parlaient les langues qu'ils comprenaient tous. Alors qu'ils venaient de régions différentes. Dia io olona teo amin'ny roapolo amby zato teo zany dia gaga le olona fa manino zareo no miteny amin'ny karazam-pitenenana zay niavitsika ny avy. 사람들이 놀래서 모여들었습니다, 이렇게. Et là, la foule étonnée se rassemble. Dia gaga zany le olona tamin'izany dia nivory hoe fa ahoana ty? 그때 베드로가 첫 번째 설교를 시작하는 겁니다, 여러분. Et là commence la première prédication de l'histoire du christianisme. Dia nanomboka teo ny fitoriana tamin'ny tantaran'ny kristianisme. 베드로는 그렇게 설교했어요. 성경대로 그리스도가 죽으시고 부활하셨다고 그걸 설교한 겁니다. Pierre prêche le fait que Jésus a été mort selon ce qu'avait annoncé la Bible en tant que Christ. Dia notoriany i Petera tamin'izany fotoana zany Jesosy Kristy dia nomborana araky ny voalazan'ny soratra masina. 너희가 그리스도를 오해해서 죽였는데 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다, 살리셔서 주와 그리스도가 선포한 겁니다. Vous avez mal compris qui était Jésus et c'est pour ça que vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité pour qu'il soit le Christ et le Seigneur. Ianareo vao vitaka tsy araky ny zavatra tena izy araky ny fisainanareo lay Kristy fa nomboana izy dia nataon'Andriamanitra tompotsy Kristy. 유대인들은 성경대로 죽으시고 부활하신 그리스도를 모르고 자기가 원하는 그리스도를 믿었기 때문에 예수님을 죽인 겁니다. Les Juifs ne connaissaient pas le Christ qui a été annoncé par la Bible, qui allait souffrir et ressusciter, et donc d'après ils ont suivi la vision qu'ils avaient du Messie et ont crucifié le vrai Messie.
dia lay jiosy zany a zay mieritreritra zavatra hafa mikasika ny amilay atao hoe Mesia zay nandrasany a dia ay voanandrea an'ilay Mesia araka ny voalaza amin'ny soratra masina dia teo voataitra. 유대인들이 정신이 바짝 들기 시작했습니다. Et là, ils sont revenus à eux en quelque sorte. dia nanomboka tonga saina zareo. 아, 우리는 성경대로 죽으시고 부활하신 그리스도를 죽였구나. 그 회개를 하기 시작. 가슴을 찢기 시작합니다. Ils comprennent enfin ils comprennent dans la douleur qu'ils avaient crucifié le Messie qui a été annoncé dans la Bible. dia teo vao tonga saina zareo a fa hainy tokoa ny soratra masina fa mila omboana tokoa izy. 우리가 예수를 오해했다는 겁니다. Ils ont compris qu'ils avaient mal compris ce qui était Jésus. teo vao nazava ny sainy fa ay tena diso hevitra izy any mikasika ny am'ilay atao hoe Mesia. 내 문제를 해결해주고 내 고통을 없애주고 내 기도를 들어주는 내 소원을 들어주는 그 예수로 잘못 알았다는 거예요. Pour eux, c'était un Messie qui allait entendre leurs prières, éliminer leurs problèmes. ny hoany zareo jiosy zany tamin'izany fotoana zany dia hoe ilay Mesia andrasany zany dia ilay mamaha ny olana eo amin'ny fiainany ary koa miaino ny fitaraina. 그래서 그들의 마음이 찔린 겁니다. Et là, ils ont eu une révélation dans leur cœur. dia nisy fanambarana miavaka zany. 너무 큰 일을 저지른 거예요. 큰 죄를 저지른 거예요. Et ils ont eu très mal au cœur parce qu'ils ont commis un acte gravissime. dia voatsindrona tampony izy fa tena tsy azo saina fa nanao fahadalana be. 그래서 베드로에게 말합니다. 그럼 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 어떻게 하면 좋겠습니까? Ils disent à Pierre, que ferons-nous? dia nanontany ny Petera izy inona no ataonay? 내가 예수를 오해했는데 어떻게 하면 좋겠습니까? Moi, j'avais mal compris qui était Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? tena za tena tsy azo atsena hoe izay kaiky le izy inona zany? 나는 예수를 수호신으로 믿었는데 어떻게 하면 좋습니까? 이렇게 묻는 겁니다. Moi, j'avais cru Jésus comme étant un Dieu parmi tant d'autres. Qu'est-ce que je peux faire? zaho nihevitra fa hafa lay Mesia fiheverako anazy inona no azo atao? 나는 성경대로 그리스도를 알지 못했습니다. 이렇게 얘기합니다. J'avais pas su Jésus moi, j'avais pas su Jésus qui était annoncé dans la Bible, proclamé dans la Bible. zaho tsy nahalala an'ilay Mesia zay tena voambara marina araka ny Baiboly. 그때 베드로가 너희가 회개하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그리고 죄 용서를 받으라 라고 말씀합니다. Pierre leur répond donc, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et recevez le pardon de vos péchés. dia nambarany Petera tamin'izany fotoana zany hoe mibebay ianareo ao fa ho atao batisa andraisanareo ny famelan-keloka. 여러분 용서는 용서해 줄 사람이 하는 겁니다. 여러분 용서 받을 자가 구한다고 해서 용서를 해주는 게 아니에요. Le pardon, ça ne s'obtient pas parce que la personne qui doit être pardonnée le demande, c'est la personne qui pardonne qui le fait. ny famelan-keloka zany dia tsy miainy amin'ilay olona hoe mangataka famelan-keloka fa lay olona zay amela heloka miankina amin'izay famelan-keloka. 예수님은 자기를 오해한 사람들에 의해서 유대인들에 의해서 십자가에 달리셨습니다. Jésus a été crucifié pour ces juifs, pour ces personnes qui l'avaient mal compris. dia Jesosy Kristy dia nomboana miankina tamin'ny azo no ny amin'ny fahotan'ireo olona zay diso heverana momba azy. 그때 예수님이 드렸던 첫 번째 기도가 무엇인지 기억나십니까, 여러분? Vous souvenez-vous de quelle prière Jésus a donné sur la croix? Haitsika ve tsy harotsika ve ny vavaka nataon'i Jesosy teny ambony azo fijaly? Oui, il a dit pardonne-leur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. 아버지 저들 용서하소서. 저들은 지금 자기들이 무슨 일을 하고 있는지 모릅니다. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. dia ny vavaka izy hoe ray eo mamelany helo fa tsy fantany izay ataony. 하나님은 이 아들의 기도를 받으시고 이미 용서를 하셨습니다. 우리. Et
Le Père a reçu la prière du Fils et nous a pardonné. 회개하기만 하면 하나님이 용서하십니다. Dieu nous pardonne lorsque nous nous repentons devant lui. 우리 목사님들 너무 또 사모님들 존경하고 사랑합니다. Donc j'ai un profond respect, un profond d'amour pour les pasteurs et leurs épouses. 오직 주와 복음을 위해서 우리 일생을 여러분 바쳤지 않습니까? N'est-ce pas que nous tous on a donné notre vie au Seigneur pour transmettre la bonne nouvelle. 귀한 일입니다. 귀한 일입니다, 여러분. C'est un acte très précieux, c'est une œuvre très précieuse. 여러분은 여러분 성도들에게 예수가 누구라고 소개합니까? Comment est-ce que vous présentez Jésus à vos fidèles? 아니 나는 어떤 예수를 믿고 있습니까? En quel Jésus est-ce que je crois? 저는 오늘 사도행전 4장을 묵상을 했습니다. Aujourd'hui, j'ai médité le chapitre 4 des Actes. 베드로가 그 성전 지도자들 앞에서 예수님을 증거했습니다. Pierre a prêché Jésus devant les responsables du peuple, du temple. 여러 공회원들이 베드로를 신문했는데 그들이 할 말이 없는 거예요. 너무 분명한 그리스도의 사건 앞에서 말이죠. Et les juges tentaient de mener Pierre dans un procès, mais ils n'ont pas pu trouver les choses qui pourraient le rendre coupable. 그들이 회개를 하지 않습니다. Eux, ils ne se repentent pas. 일반 백성들은 가슴이 찔려 회개했는데 이 지도자들은 회개를 안 합니다. Les personnes ordinaires, lambda, eux, elles se repentent, mais c'est haut placé, c'est haut responsable, bah, ils sont endurcis, ils sont indifférents. 그들은 일반 백성들보다도 성경 지식도 많고 봉사도 열심히 하고 지도자들입니다. Même s'ils sont des dirigeants, des responsables qui connaissent mieux la Bible que les personnes ordinaires. 왜 베드로가 똑같이 그리스도를 증거했는데 백성들은 내가 예수를 오해했구나 하면서 가슴을 찢고 회개했는데 지도자들은 계속 방언을 한다. Et pourquoi, on me demandait pourquoi Pierre a prêché Jésus au peuple ordinaire et que eux ils ont cru et que les responsables sont là indifférents. 자기를 많이 알고 많이 헌신하고 열심히 한다고 믿기 때문에 자기 확신 때문에 그런 겁니다. C'est à cause de cette conviction personnelle qu'ils avaient de savoir mieux que les autres, de connaître Jésus mieux que les autres. 성도보다 목사 한 명 회개하기가 어렵습니다, 여러분. Il est plus difficile pour un pasteur de se repentir que pour des fidèles. 너무 많이 알아서 그렇습니다. Parce que les pasteurs savent trop de choses.
telo. 그 아는 것이 성경에 근거한 게 아니고 전통을 통해서 배워서 사람들에게 그렇게 아는 것입니다. Parce que toutes les connaissances qu'ils ont ne sont pas des connaissances tirées de la Bible, mais des connaissances qu'ils ont acquises au fil des enseignements, des traditions, des connaissances personnelles acquises avant et qu'ils transmettent du coup aux fidèles. Satria ireo fahalalana azon'ireo dia tsy fahalalana avy amin'ny soratra masina avy amin'Andriamanitra maro, fa fahalalana azony noho ny amin'ny voarainy noho ny taona mifandimby teo anoloana. 그러나 성도 한 명이 내가 예수님을 잘못 알았습니다 이렇게 회개하는 것보다 목사 한 명이 내가 예수님을 잘못 알았습니다 이렇게 회개하는 것이 훨씬 강력합니다. Mais il est plus puissant qu'un pasteur se repente du fait qu'il avait mal connu Jésus plutôt qu'un ou une fidèle le fasse. Dia reo no lasa natanjaka indray noho ireto izay mpitarika izay mieritreritra ho nanana fahalalana. 저는 목사가 된 뒤 10년 만에 이 회개를 했습니다. Moi, c'est au bout de 10 ans de pastorat que j'ai enfin donné à Dieu cette repentance. Zaho efa folo taona tao aorianany nidirako ny asa pastoraly zay aho vao tena natalo an'izany fibebahana marina izany. 성도들 위해서 그들의 소원과 문제와 이거 해결해 주기 급급했습니다. 기도 열심히 해가지고. Moi j'étais pressé d'entendre les souhaits, les prières des fidèles et de les régler. Zaho zany mba te hiantrandra ny valom-bavaka azon'ny mpino zay nitantanako tamin'izany fotoana zany. 성도들이 열심히 기도해서 응답받고 성공하고 행복하고 잘 되는 거 그거 그런 거 가르쳤습니다. Et moi j'ai appris aux fidèles l'idée qu'ils doivent prier et que Dieu allait entendre leurs prières et que leurs problèmes seraient réglés, qu'ils auraient une meilleure vie. Sasany niandrandra fa hoe mila mivavaka ny mpino koa dia mba hoenon'Andriamanitra ny fitarainany vaovany olona rehetrarehetra zay no nandrasa. 저는 예수님을 너무 잘한다고 생각했는데 성경에서 말하는 예수님은 아니었습니다. Moi je pensais bien connaître Jésus, mais ce n'était pas le Jésus que nous présente la Bible. Petera dia mieritreritra mihitsy fa hoe efa tena malala an'ilay ilay tena hoe Mesia fa ay Jesosy hafa izay tsy araka ny Baiboly. 성경을 읽고 깊이 연구하고 여기에 몰두해야 되는데 일하게 바빴습니다. 사람들이 원하는 일을 다니게 바쁘다. Moi j'aurais dû plus méditer, apprendre la Bible, mais au lieu de ça, j'ai passé mon temps à travailler, à aller chez des gens pour faire des choses, pour être actif. Zaho zany tsy tena nandany fotoana loatra zany nampianatra mikasika amin'ny Baiboly fa mandeha mitsidiky mamaky azy ireny zany mba ho atonga azy ireny mba ho tena mavitribitrika kokoa. 성경은 깊이 연구 안 하고 다른 목사들이 한 데 따라하는 거예요. Moi, je ne méditais pas la Bible assez rigoureusement. Je passais donc mon temps à copier ce que les autres pasteurs disaient. Zaho tsy tena mitrandraka marina ny ambaran'ny Baiboly fa dia mba manao kopia koa le fotsiny amin'izay ataon'le pasteur hafa reny. 15년 전 하나님이 저를 심판하셨습니다. Il y a 15 ans, Dieu m'a châtié, m'a puni. Dia 15 taona lasa zay dia nokapohin'Andriamanitra aho faizina. 하나님이 모든 걸 다 가져가시고 교회도 더 이상 할 수 없게 됐습니다. Il a emporté tout ce que j'avais et je ne pouvais plus. J'étais dans un état où je ne pouvais plus diriger l'église. Dia tonga amin'ny tranga anankiray aho zay tsy afaka. 아무것도 할 수 없이 아무것도 하지 못하고 혼자 있게 됐습니다. Je ne pouvais rien faire et j'étais seul. Tsy afaka nanao ninninona tsony ary tena irery aho tamin'izany. 습관적으로 말씀 믿게 됐습니다. Et avec l'habitude, parce que c'était mon habitude à moi, j'ai commencé à lire la Bible. Dia ary nefa nataoko ihany teo aloha dia nanomboka namaky 말씀이
저에게 알려주신 거예요. Et là, la parole s'est révélée à moi. Dia nanambara ny zava-miafina tampoa ny soratra masina. 예수님을 잘 모르고 내가 목회를 했네요. Moi, 열심히 했네요. moi, j'étais devenu pasteur, j'avais fait tant de travail, mais sans connaître réellement, correctement ce qui était Jésus. Efa nanao asa be mihitsy aho tamin'ny pastoranao fa dia tsy tena arak'ilay tena Jesosy izay tokony izy nanao. 날마다 말씀 앞에서 제 마음을 찢으며 나는 목사 자격이 없습니다. 나는 죽기에만 합당합니다. 그 고백을 계속했습니다. Et à partir de ce jour, tous les jours, devant la parole de Dieu, j'ai confessé que moi, je suis pas digne d'être pasteur et que moi, je suis digne de mourir. Dia nanomboka nanena ary nandinika ny fiainako aho fa tsy tena mendrika ho pasteur aho fa tokony ho faty. 그리고 매일 말씀 앞에 나가게 된 겁니다. 매일. Et depuis, tous les jours, je suis allé devant la parole de Dieu. 이선andro 말씀 앞에 가면 회개할 것밖에 없습니다. Et quand je suis devant la parole de Dieu, j'aperçois qu'il n'y a que des choses et que je devais me repentir. Dia isaky ny mamaky baiboly aho dia amarany amiko inona no zavatra tokony bebaha. 저는 그때 죽기를 원했습니다. 죽음을 구했거든요. 죽음을 구했습니다. À l'époque, je voulais mettre fin à ma vie. Dia tamin'izany fotoana izany efa nitrasa tiako irikindrindra ny hafaty ahy. 하나님이 비로소 이렇게 눈을 뜨게 하셨어요. 눈을. Et Dieu a rouvert mes yeux. Dia Dieu a ouvert mes yeux. Dia nosokafanaandriamanitra. 예수가 하나님의 아들이다. Il m'a fait comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Dia nampafantarina 예수가 그리스도다. 예수가 그리스도다. 이시 노 ilay Messie. 성경에 보니까 저와 똑같은 사람이 있었습니다. En regardant la Bible, je me suis aperçu que j'avais qu'il y avait dans la Bible un personnage qui me ressemblait. Dia rehefa namaky baiboly aho dia hitako ao anatin'ny baiboly ao fa misy olona nitovy aminahy. 바울입니다. C'est Paul. Dia Paul zany. 바울은 예수만 알았습니다. 예수만 알았습니다. Paul, il ne connaissait que Jésus. Dia i Paul dia tsy nalala afa-tsy Jesosy. 자기가 보는 예수는 십자가에 죽은 하나님께 저주받아 죽은 자입니다. Le Jésus qu'il voyait, c'était un Jésus qui était mort, crucifié. Dia ilay Jesosy izay fantany dia ilay hoe Jesosy maty nomboana. 율법 신명기 21장 23절 보면 하나님께 저주한 자는 나무에 달려 죽게 되어 있거든요. Et si on regarde dans Deutéronome chapitre 22 verset 23, il y a écrit que celui qui a été crucifié a reçu la punition de Dieu. Fa voalaza am Deuteronomie faharoapolo andiny fahatelo fa izay nanota no voyena. 근데 하나님이 저주한 그 예수를 사람들이 믿고 있으니까 그들이 다 죽이려고 쫓아간 겁니다. Et qui voilà, il y a des gens qui croient en ce Jésus qui a reçu la punition de Dieu, donc il se devait de les persécuter. Dia misy ny olona mino an'izany Jesosy zany dia nomboana dia avy manenty. 그가 다메섹으로 그리스도인들을 잡으러 갈 때 부활하신 예수님이 나타났습니다. Quand un jour il se rend à Damas pour persécuter les chrétiens, Jésus lui apparaît. Dia rehefa nandeha nakany amin'ny lalany Damascus izy dia niseho taminy teny an-dalana Jesosy. 그때 그는 소경이 되어버렸습니다. 소경. Il est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Dia lasa jamba izy. 3일 동안 기도했습니다. Il a prié durant 3 jours. Dia nivavaka izy nandritra ny telo andro. 아나니아가 와서 그에게 안수하여 눈이 떠졌습니다. Au bout desquels Ananie arrive et après il arrive à revoir. Dia avy eo nisy olona nirana dia nanomboka nahiratra ny maso. 눈이 떠져서 본 게 뭡니까, 여러분? Et qu'est-ce qu'il a vu après avoir retrouvé la vue? Inona nga zavatra hitany rehefa nanomboka nahiratra indray ny maso? 전에는 예수만 알았는데 Avant, il ne connaissait que Jésus.
Taloha tsy nalala izy afa-tsy Jesosy. 그 예수가 하나님의 아들이고 그리스도이심을 안 겁니다. Mais il a compris que Jésus était le Fils de Dieu et le Christ. Fa nanomboka nahazo izy fa Jesosy kay lay zanak'Andriamanitra izy no ilay Mesia. 여러분 사도행전 9장 20절에서 22절까지 읽고 우리 말씀 마무리하겠습니다. On va regarder les Actes, chapitre 9, versets 20 à 22. Dia hitantsika zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. 같이 한번 읽으시라고요. On va lire tous ensemble. Vakitsika miaraka asan'ny apôstôly toko fahasivy dia ny andininy faharoapolo ka verset 20 jusqu'à Versets 20 à 22. andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ao asan'ny apôstôly toko fahasivy andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Vakitsika isa roa telo. Ary miaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe tsy mba ilay nandringana ilay niantso ireny zany anarany zany tany Jerusalema ary tonga atia koa tsy mba 여러분 바울은 예수만 알았을 때는 예수에 박혀져 있습니다. Quand Paul ne connaissait que Jésus, c'était son persécuteur. Raha i Paul zany zay tsy nalalana afa-tsy Jesosy dia lasa mpanenjika izy. 근데 예수가 하나님의 아들이고 그리스도이심을 영으로 깨달았을 때는 예수께 미친 사람이 되는 거예요. Mais quand il a su par l'Esprit que Jésus était le Fils de Dieu et le Christ, il est devenu obsédé par Jésus. Rehefa no hazavainy fanahy masina zany fa lay Jesosy dia izy no zanak'Andriamanitra sy lay Kristy dia nanjary voababo ary voarapitra any zany fahalalana zany izy. 예루살렘 한 곳에 생겨났던 기독교를 전 세계 기독교로 발돋움한 사람이 바울입니다. Et c'est lui qui a mondialisé ce christianisme qui était au début cantonné à Jérusalem. Dia izy no lasa mpanaparitaka ny filazantsara enan'izao tontolo zao zay no laviny tany. 무엇이 그를 그렇게 만들었습니까? Et qu'est-ce qui l'a fait devenir un tel homme? Arina no nahatonga azy ho lasa ho tahaka an'izany. 예수를 잘못 알았던 그 죄를 회개하고 예수가 하나님의 아들이요 그리스도이심을 고백했을 때 하나님이 그를 사용하신 겁니다. Parce qu'il s'est repenti du fait qu'il avait mal compris qui était Jésus, et c'est à partir de ce moment-là que Dieu l'a utilisé pleinement. Satria ny bebaka izy ka nanomboka tamin'izany fibebahany zany dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahevaika izy. 전 여러분이 이 시대에 그런 바울이 되길 바랍니다. Et moi j'espère que vous serez les Pauls de ce siècle. Dia zaho mihevitra fa ianareo no Paoly amin'izao taonjato izao. 다른 것이 아닙니다. 예수가 하나님의 아들이요 예수가 그리스도이심을 확실히 알고 전할 때 하나님이 사용하시는 거예요. Il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit juste de savoir clairement que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et de le transmettre. Et Dieu œuvrera à travers vous. Tsy mila zavatra hafa ambara fotsiny fa lay Jesosy dia zanak'Andriamanitra izy no Kristy zany no ambaranareo dia miasa ho azy Andriamanitra avy amin'ny alalany zany. 그래서 우리가 성경대로 예수를 알고 전할 때 성령님이 역사하십니다. Et quand on transmet Jésus selon la Bible, c'est là que
l'Esprit Saint intervient et œuvre. Rehefa ambaratsika n'ilay Jesosy mifanaraka amin'ilay Baiboly amin'izay fotoan'izay fanahy masina miasa. 그것은 하나님 자신의 일이기 때문에 그렇습니다. Parce que c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Satria asan'Andriamanitra irery izany. 우리 이번 세미나를 통해서 예수가 하나님의 아들이란 말이 무슨 말인 것과 예수가 그리스도란 말이 무슨 말인 걸 자세히 성경을 통해서 들을 겁니다. Et donc à travers ce séminaire, nous allons entendre ce que la Bible dit à propos du fait que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ. Ce qui fait de lui le Fils de Dieu et ce qui fait de lui le Christ. Dia hoarinany zao seminaire izao zany dia hitantsika ahoana moa ny fiantraika amin'izany fanambarana izany hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra, izy no Kristy. 그러기 위해서 먼저 회개해야 됩니다. Et ainsi nous devons nous repentir les premiers. Dia tokony isika no hibebaka voalohany. 예수를 정확히 알지 못하고 성경대로 알지 못하고 전한 그 죄를 회개하라는 겁니다. Il s'agit de se repentir du péché qu'on a commis en ne sachant pas correctement qui était Jésus et d'avoir transmis ce faux Jésus. Dia ifamalanan'ilay tena izy zany fa tsy ilaza an'ilay Jesosy diso intsony. 그때 주님이 일하실 것입니다. Là, le Seigneur va œuvrer. Dia manomboka eo dia hiasa ny tompo. 기도하겠습니다. On va prier ensemble. Hiaraka hivavaka isika. 우리는 하나님 앞에 서 있습니다. Nous sommes devant Dieu. eo anaty sian'Andriamanitra isika. 우리 충성되게 여기셔서 주의 종으로 부르셨습니다. Et il nous a considérés fidèles et il nous a appelés comme ses apôtres. Dia natsony hoe ho matoky isika ary natao hoe ho apôstoly. 우리는 그 신앙이 우리의 전통과 유산을 통해서 이미 형성되어 있습니다. Notre foi est déjà construite à partir de diverses croyances et des traditions. Ny finoantsika zany dia efa voatefin'ny karazana finoana maro tamin'ny fombafomba lasa taloha. 우리가 유대인들처럼 인간의 일을 위해서 예수님을 열심히 믿었다면 우리도 예수님을 십자가에 못 박은 자입니다. Si comme les Juifs nous avons cru en Jésus à des fins purement humaines, ça montre que c'est la preuve que nous avons mal compris Jésus et que nous l'avons crucifié. Ny Jiosy zany raha ohatra ka mino an'ilay Jesosy amin'ny fomba mahaolona dia tsy nahagaga raha tonga tamin'ny famonoana azy izy ireo. 그러나 하나님이 그를 다시 살리시고 우리의 주와 우리의 그리스도가 되게 하신 것입니다. Mais le Père l'a ressuscité et l'a fait devenir notre Christ et notre Seigneur. Fa ny Andriamanitra ray kosa no nanangana azy tamin'ny maty ary dia nanao anazy ho zanak'Andriamanitra, nanambara izany dia lasa 이 시간 raitsika. 성령께서 우리의 마음을 터치하셔서 우리가 어찌할꼬 어떻게 하면 좋겠습니까? 기도할 때 성령께서 여러분을 회개의 자리로 이끌 줄로 믿습니다. Donc lorsque le Saint-Esprit touchera votre cœur et vous fera vous demander qu'est-ce que l'on pourrait faire, eh bien en priant ainsi le Seigneur, le Saint-Esprit vont œuvrer. Rehefa hitantsika ny fahadisoana ka novagen'ny fanahy masina isika dia mila ekena dia ho hitantsika neo ny fitariany sy ny asa izay ataony. 하나님은 십자가에서 드리신 아들의 기도를 들으시고 우리 다 용서하십니다. Dieu entend toutes les prières que Jésus a dites sur la croix et nous pardonne. Andriamanitra dia naheno an'ilay vavaka nataon'i Jesosy. 나는 알지 못하고 목회를 했습니다. 이런 자백을 할 때 주님은 이미 용서하셨다는 거예요. Quand nous confessons le fait que nous avons été pasteurs, nous avons transmis l'évangile en étant ignorants, Dieu nous pardonne. Dia isika raha ohatra ka pastora izany ka nanambara amin'ny lay Jesosy amin'ny fomba diso dia Andriamanitra dia mamela heloka atsika. 그래서 또 바울처럼 예수 하나님의 아들이고 그리스도이심을 담대히 전하는
참 목자가 되게 해달라고 기도하십시다. Prions pour que Dieu nous fasse devenir comme Paul, de braves évangélistes, de braves pasteurs qui transmettent Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 주여, 우리 불쌍히 여겨 주옵소서 하면서 기도를 시작합시다. Seigneur, ayez pitié de nous. On va commencer notre prière. 다시 기도하겠습니다. On va prier ensemble.